money game. Game 3 money game ha. Diri sa ato ang ha? Oh, game 4 na. Oh, game 4 game 4 money game. 2-0 na, 2-0 in favor of Team Consolacion sa atong game 4 money game. May champion na ang team Cebu City sa ato ang bakbakan diri ha. Sila ang nakanaog sa atong decision. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Consolacion. Oh, this bakbakana is made possible by our sponsor, Kap Hari Iran, Kap Nobi Abilia Kabatino, organized by Boss John Peter Pantonial under Bulabog by Promotion. Agay, to arakuha pa. Bunala na yung Jason. Agay! Grabe yung crowd din eh. Idol, basta mo tira na sa Idol Jobert, wala, huliyam na. Grabe crowd. 1-3 na. Woo! 1-3. Grabe, dasok kayong tira sa Idol Jobert. Dasok ka eh. Dasok pas magbahog. 2-3 na mga iga na. Atong score, 1 point lead na lang sa Team Consolacion. Servisyo Idol Jobert, Mr. Explosive Marcinas. Tok mo Jason. Count ito din. Patay ka niya! Walang igking ang dipinsa sa Team Consolacion eh. Grabe, gibato mo yung Jobert eh. Wallace 3 na score. Wallace 3 na. Kini para 4. La, Jason. Buto-buto eh. Sus, grabe. Masakir naman eh. 4-3 na. 4-3, isang punto sa kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 4. La, Jason, tutodi gitokpod sa dam. To the rescue. Mibaos ang Team Consolacion. Tuara. Sus, heavy rainfall coming from Team Cebu City. Cortesio by the Jobert. Pakpak! Grabe alegrias mga tao ni Daihan pa na Idol Jobert. Ay, ganda ng mga tira ni Idol Jobert. Pasok na pasok ang lalakas. 5-3 na score. 5-3. Grabe. Kini para 4. Servisyo Tony. Outball 4-5. 4-5. Kini para iguales. Tayay. Dok ng tonton. Gitokpot. Tokpot ito ni. Pasok. Iguales 5 na sa atong game 4 man game ha. Kapit mga kapatid. Talagang bigayan to. Bigay tudo to. Inside na naman. 5-6. Isang punto sa kalamangan sa Team Consolacion sa ating game 4 man game. Jampak ta karon ha sa atong korte dire ha sa Taytayan Tagunol. Puno kayo sa atong crowd. Dara. Grabe. Servisyo Tony. Sagang ni Idol Jobert. Agay. Tony firing. Bam after bam thrown by Tony. Bumawi ang Team Consolacion sa mga atake. Ataking ginawa sa Team Cebu City kanina lang. Servisyo Tony. Agay. Nitbag. Side out. City 5 atong skor ha. 2 ka puntos ang labaw sa Team Consolacion. Grabe ang bigayan. Servisyo Jason. Tode. Idol Jobert, gito mo daw. Kadating. Ang tulak na tira ni Tode. Sai City. Kini para igualis. Tonton. Ala. Tuara. Agay, sadam mga kaibigan. Goodbye my teacher. Goodbye. Wallace City na score. Igualis City na. Servisyo Jason. Ayay, pass your papers. Pass your papers na. Pass your papers. Side out. Grabe, binukbukay sakto eh. Wallace City na score. Igualis City atong score ha. Igualis City. Kini servisyo Jimboy para utso. Out ball. Namumroblema si Jimboy sa kanyang tira. Out ball palagi.
Servisyo. Ay, tuwara. Jobert firing. Ah! Hibilodin shot. Thrown by Mr. Explosive Jobert Marcinas. 8 City ang score. 8 City. Servisyo sa ng forever. Para 9 na ni. La, para. Jason. Ah, grabe ang. Ah, tuwara. Inside mga igan, inside mga igan. Ganda ng depensa sa Team Consolacion. Slide out. Side out ha. City Otso, kini para Iguales. Para. Tony na naman. Ah! Tony, double baril attack mga kaibigan. Corte shot. Ah, countering. Jobert Marcinas. Countering the attack of Team Consolacion. Woo! Grabe. Oy. Slide out. Woo! City out yung score ha. City Otso lang yapon. Kini para 9. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tony. La. Tok po din sa dam. Wait! 9 City. 9 City ang score. 9 City. 2 point lead ha sa Team Cebu City. Ito na, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para Jis. Ito good lang 2D oh. Bumba oh. La! 2D again! Ah! Woo! Slide out. Nice play. Coming from Tony. It's my day. City Loy ka po score ha. Yung mga bumba sa Team Cebu City, sinasangga lang ni Tony. Ginanon lang oh. Pinupusyat lang mga kaibigan. Tinutulak lang. Tulak na naman oh ni Tony. Tinulak na naman ni Tony. Nako! Lumampas. Side out. Side out. Bola sa Team Cebu City. Ball position sa Team Cebu City. City 9. Kini para J. Servisyo Jason. The pride of Bulaon. Tara! Out ball. G City ang score. G City. Duha na lang ka puntos ang kuwang sa Team Cebu City. Alag, ipakatkat ni Tonton. Side out. Bola sa Team Consolacion. Ito, pagkakataon sa Team Consolacion para tapyasan ang kalamangan. Servisyo, Jimboy. La. Agay, may uplo kang tirang Tonton. May kagar. Side out. Bola sa Team Cebu City. Tara. Tok mo ni Ayay. Jubert, namuna na saan? Lagi kau titutun. Bumakalat sa gamba. Alam, muntik ka na si Idol Jubert. Gigil, sobrang gigil yun. Oh. Sobrang gigil si Tony. Ano? 11 City ang score. 11 City na. Para daog na. Ay, daog na ang Team Cebu City sa Game 4 manigim. Congrats, Jason. Jobert and Saddam forever. Sus, ganda ng laban.